बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे। रमज़ानुल मुबारक से पहले दो सरप्राइज़ आए हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और दूसरा सरप्राइज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज साइफर केस के हवाले से एक समात भी थी और समात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी मौजूद थी, बड़ी तैयारी की हुई थी और FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर भी मौजूद थे और वहाँ पर भी अच्छा खासा मुकालमा हुआ। समात का हाल अहवाल आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरप्राइज़ दिया गया है इस हवाले से आप लोगों को बताता जाऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका जो मैंडेट चोरी हुआ है और जो वोट उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने दिया, आवाम ने दिया, वो मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों ने चोरी किया और उनका मैंडेट लिया। इस पर एहतजाज था और एहतजाज में लाहौर से बात की जाए, इस्लामाबाद से बात की जाए, काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया और मुख्तलिफ़ किस्म के दिफात लगाए गए। कारी सरकार में मदाखलत के, दहशत गर्दी के पर्चे और दफ़ा 144 के पर्चे भी जिस पे लगाए गए। लाहौर से अगर बात की जाए तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ में लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ़्तार किया गया और आज उनकी ज़मानत भी हुई। लेकिन जो दूसरे लोग, जो दूसरे रहनुमा, उसके साथ साथ जो दूसरे वर्कर्स थे वो अभी तक आज़ाद ना हो सके, उनकी ज़मानत ना हो सकी, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो बड़े परेशान थे, बड़े दुखी भी थे और बड़ा गुस्सा भी थे। और साथ उन्होंने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने एक बड़ा धमाकेखेज़ ऐलान किया और ऐलान में ये कहा कि हम लोग अब कौमी असम्बली में एहतजाज का ऐलान करते हैं, हम अब कौमी असम्बली में ऐलान करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अब ईद के बाद तहरीक भी चलाई जाएगी और तहरीक में जिस जिस शख्स ने, जिस जिस पार्टी ने मैंडेट चोरी किया है और जो कौमी असम्बली में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से आया है तो उसका हम बेनकाब भी करेंगे और अब हम लोग असम्बलियों से बाहर भी फिर आएंगे। इसके साथ साथ हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, लीगल टीम के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की कहा के हवाले से भी कहा है, उसके हवाले से भी तस्दीक की है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी हमारे साथ होंगे और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी इस तहरीक में शामिल होंगे। बताता जाऊँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा था कि आप लोग अपोजिशन बेंचों पे बैठें, हमारे साथ आए, आप लोग हुकूमत ना करें, हुकूमतों बेंचों पे ना बैठें। हुकूमत करना इस वक्त आसान काम नहीं है, हुकूमत करना बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने हमारी नहीं सुनी और शहबाज शरीफ जो हैं वो अब हुकूमती बेंचों पर है और हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अब हमारा निशाना लग जाए। ये पेशनगोई जो है ये मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले कर दी थी और अब वाकई शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर हैं। हालांकि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना साहब को बड़ी राज़ी करने की कोशिशें की हैं, लेकिन मौलाना साहब नहीं माने और उनका यही कीला था कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और हमारे वोट जो हैं वो चोरी किए गए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए GDA के हवाले से तो GDA भी इस एहतजाज में शिरकत करेगी और वो भी अपना हक मांगेगी। अगर मैं सिंध के हवाले से बात करूँ तो सिंध में GDA ने और दीगर जमातों ने, जमात इस्लामी के हवाले से बात की जाए या JUIF की बात की जाए तो उन्होंने बहुत बड़े जलसे भी किए थे, बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी किए थे और लगे से रहा था उन्होंने जिस तरह वो एहतजाज किए और लोग जिस तरह वो लोग निकले तो ऐसे लग रहा था कि इनका जो मैंडेट है वो वाकई चोरी हुआ है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कदम और GDA के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ जब ये तहरीक चलाएंगे तो क्या ये शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा पाएंगे या नहीं गिरा पाएंगे। इस पर मैं आप लोगों की राय भी चाहूँगा कि आप लोग भी इस पर कमेंट करें। और इसके साथ साथ मैं अहम पॉइंट अगर बताऊं कि तहरीक क्यों शुरू की जा रही है, एक तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से जो लोग अब बैठे हुए हैं कौमी असम्बलियों में इसका डिफरेंस होगा और दूसरा जो लोग कैद हैं, जो लोग जिन पे मुकदमे बनाए गए हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, इनकी आज़ादी का मुतालबा भी किया जाएगा। मैं आप लोगों को 12 मरतबा ये बता चुका हूँ कि इमरान खान के जितने भी मुकदमात थे उनके लिए अब आसानियाँ की जा रही हैं, आसानियाँ जो हैं वो रास्ते जो हैं उनके लिए हमवार किए जा रहे हैं और हो सकता है कि ये तहरीक काम आ जाए, ये तहरीक इमरान खान को बाहर ले आए और इमरान खान के साथ साथ जितने भी लोग थे, ख्वाह वो 9 मई के वाक़यात हों या इसके अलावा जितने भी दोस्त हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बाहर आए।
اور اگر 9 مئی کے حوالے سے بات کی جائے تو 9 مئی کے عمران خان نے بھی کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسد کیسر صاحب نے بھی کہا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور دیگر لوگوں نے بھی کہا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کی صاف و شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ خیر تحقیقات تو نہیں ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی اور لوگ بھی باہر آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بڑا سرپرائز جو ہے وہ ملا، اور سرپرائز عمران خان کے کیس پر تھا۔ ایک تو توشہ خانہ والا کیس ہے، دوسرا سائفر والا معاملہ چل رہا ہے، اور سائفر والے معاملے میں جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر تھے حامد خان صاحب، وہ پہلی جب سماعت تھی تو اس میں کہا میں تیار نہیں ہوں، میں اب ہی آیا ہوں، میری تعیناتی اب ہوئی ہے تو مجھے وقت دیا جائے۔ اور دوسری جب سماعت پہ آئے تو حامد صاحب اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ اپیل دائر نہیں ہو سکتی، یہ اپیل غلط ہے، اور آئین میں اس طرح نہیں ہے، قانون میں اس طرح نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ اعتراض عائد کیا کہ ڈویژنل بینچ جو ہے یہ اپیل سن نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور دلائل جو ہیں وہ دیے، تقریباً 15-20 منٹ جو ہے اس پہ انہوں نے بات کی اور مختلف دلائل دیے، جس پہ سلمان صفدر صاحب نے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل نے بھی اچھے خاصے دلائل دی، اور کہا کہ جو پراسیکیوٹر ہیں حامد علی خان صاحب ہیں، اور جو کہ سابقہ جج بھی ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، تو ان کے اس اعتراض پر کہہ رہے تھے کہ ہنسی بھی آ رہی ہے اور مزاح کن بھی ہے، کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، آئین میں نہیں ہے، قانون بھی نہیں ہے، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوا تو اس کو ڈویژنل بینچ نہیں سن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ کسی ملزم کو یا مجرم کو اپیل کا حق نہ دے، یہ ہوگا، اور یہ لگ ایسے رہا ہے کہ رمضان میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کنکلیوڈ جو ہے وہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے توشہ خانہ والے کیس کے حوالے سے کہا کہ توشہ خانہ والا کیس تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اور توشہ خانہ والے کیس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور جیسے ہی یہ سائفر والا معاملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چونکہ اب رمضان ہے اور رمضان میں کوئی جھوٹ نہیں کہے گا، تو اگر ریالٹی ہو فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے تو پورا پاکستان نکل آیا تھا، اور پورے پاکستان نے خاص کر نوجوانوں نے، اور گیلپ سروے بھی آیا جس میں کہا کہ 41% نوجوانوں نے، خاص کر ان نوجوانوں نے جو کہ پڑھے لکھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کم شرح خواندے والے ہیں، جو کم تعلیم یافتہ ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے پاس گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس گئے ہیں۔ خیر جیسے بھی تھا، اب الیکشن بھی ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی بن گیا ہے، صدر بھی بن گیا ہے، اور پاکستان میں اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو قومی اسمبلی شور شرابہ ہوتا ہے، وہاں پر کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی عوام کے لیے بات نہیں ہوتی ہے، اور یہی جھگڑا ہوتا ہے، سیٹوں کے حوالے سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اور اس کا اگر جڑ کے حوالے سے بات کروں تو وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے غلط فیصلے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سینٹ کے حوالے سے بات کروں تو سینٹ کا الیکشن بھی اب 2 اپریل کو سینٹ کا الیکشن ہوگا، 48 نشستوں پر یہ الیکشن ہوگا، اور عمران خان سے اس میں ملاقات بھی ہوگی، اور بیرسٹر گور صاحب نے بھی اس کا اعلان کیا ہے کہ اب عمران خان سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے، اور اب دیگر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان اب اس پر کیا کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں کتنی سیٹیں جو ہیں وہ لے پائے گی، یا لے بھی پائے گی یا نہیں پائے گی، یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی اور ان کے لیے قانون نکال پائے گا۔ تو یہ آج کی اپڈیٹس تھیں، مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، السلام۔